So ayun guys, welcome to my channel. Ayan, so ngayong gabi ay magsasalita ako about sa mga Chabacano words, which is mga sinaunang mga Sambongueños na mga malalim na magsasalita. Alright, so let's start. Bond paper. Yung Chabacano, Catalan. Noy, pabor daw, Noy, anda kumpra na tienda, kumpra comigo, mga 5 bilog Catalan. Necesito yung escribio. Next is mug. Unamon, baso. Baso na Chabacano. Akal baso greso. Mug, baso greso. Pabor daw kumigo templa. Akala ka na niyo paborito Kasi kayo, baso greso. Akal kayo para hindi nagpisinti kaliente aba. Next is newspaper. In Chabacano, diaryo. Noy, pabor daw kumigo. Noy, dali kumigo el diaryo. Kay Leo mga mga cosas proseso tapasa kinamundo. Pabor kumigo ka sa diaryo. Next is t-shirt or damit. In Chabacano, ropa. Noy, pabor daw Noy sa kalimiro pa tali na kamiseta na mga kamiseta. Pabor daw sa kamera daw Noy. Edimiro pa. Next is mirror. Salamin. In Chabacano, espejo. Ay, miragat buo. May mabuling gat el espejo. Pabor na buto limpia el espejo. Ultimo na bukara, pwede kasi limpia na cara na el espejo.